Oh my God! Ah! 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 Nasigat! For this video guys, no, kay magduwa ta aning granny and first time na ako muduwa ani guys. So, bayan na natin duwa guys and 3, 2, 1, let's go! Okay, sama ni ang option. Ayun lang. Gato siya ano lang. Normal lang na para natin challenge. Get out of there, you only have 5 days. All you need is in the house and be quiet. She hears everything and Granny is crazy. Good luck. Oh my God. Oh my goodness guys. Punta no, malampasan tani no. May tag na mang jump scare si Granny. Ala, day 1. Noon pa lang. No, oh my God, I woke up like this. Oh my goodness. Okay, hinay lang. Bukang ano, na-drop to. Kalabay, madlock ko bay. Oh my God! Kita mo to guys. Oh my God. Unang jump scare. Pag o pag ay nagsugong duwa ba? Jump scare na din yung tang Granny. Pag o pag ay nagsugo ng duwa, jump scare na din yun to. Batia ng Granny. Patay tani ron. Sheesh. Mama. Mama. Oh, tago bay. Oh my God. Ah! 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 Nasi Granny. Ah! Ah! Piskot. My God, man. Okay, so day 3 na ta guys. Biskot ba tong Granny ay? No, si Granny diri ay. Nay, kita ko ay. No, naagid. Tago, oh my God. Oh my God. I see you. Unsa to? Madlok mo gawas da. Unsa to bay? Unsa to? Tago. Okay. Sheesh, oh my God. Okay. Oh my God. Lo, ningit na. God, oh my God. Okay, 3, 2, 1, manaog ta. Turang amaw! Dagan! Turang amaw! Granny, ayaw!
Nasa ubos ang amaw. Nasa ubos ang amaw. Hala. Hala ni Abli na. Hala ni Abli. Dali. 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 Okay. 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 Oh my god. Oh my goodness. Day 4 na ta guys, day 4. Oh my god. Oh my god. Oh my god, mura kog naluya. Oh my god, oh my god. Turang amaw dito. Turang amaw. Turang amaw. Ge. Alo ni Saka ang amaw. Alo ni Saka ang amaw. Alo ni Saka ang amaw. Dali. 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 Sulod na yun. Alo ni Saka ang amaw. Dali. Hala. 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 Ni Saka ang amaw. Ni Saka ang amaw. Hala. 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 Patay. Hala. Patay. Peekaboo, Lola. Woo! Ang amaw nawala. No chat. No, bro. It's too risky, man. Lo! Asa siya? Mama, natrap ko diri! Amaw. Ang amaw, natrap ko. Okay guys, day 5 na tama na ni ang the last day. Patay na ta ni. Oh my god. Kulbaan ako ani. Oh my god. Dre, ay, nasangit ko, Dre. Hala ang amaw. Ang amaw na adito. Hala, ang amaw na adito, guys. Ang amaw. Saka to siya. Ato siya ablihan. Ayaw taon. Nisirado lagi ng pultahan dyan sa CR. Nisirado lagi. Feel na ko ba yung marag na, oh my god, naagid ang amaw. Naagid siya dito, I swear, man. Isirado na, be. Oh my god, I'm not chill. Oh my godness. Oh my god, this is the bloodness of my power sis. Okay, last day naman yun, no? G. Asam ka. Kasi ba siya diri? Wala ang amaw na nawag. Ang amaw. Tagot diri. Oh my god. See? This is the best hiding spot. Okay. Animal. Napay ground floor? Oh my god! Shish, I need to hide, man. Holy mother. Oh my godness!
Oh, no diri. Ah! Ayaw! Ayaw taon ba? Uy, ayaw, uy, maluoy ka. Uy, ayaw taon. Asa man to? Granny? Hello, boy. Hello, boy. Granny? Granny? Yay, kana ko, Granny. Kana ko. Patay. Sige. So guys, diri na mahuman ang ato ang video ani no. So sige kung kamatay, wa yun ko ka escape. Nakuha yun kong granny. Unsa man ni? Wait lang guys. Unsa man ni? Patay glingi na ah. O tanawa. Sige, di na ko mahadlok. Sige. Sige. Pati ako. Oh my god. Okay. Okay guys, so diri na mahuman ako tong video diri sa atong granny no. Nga dula and more to guys, see you for my next video and thank you for watching my video. Bye bye.